बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एयर अरेबिया ने पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों के लिए अपने फ़्लाइट्स बढ़ा दी। एयर अरेबिया ने अबू धाबी ने 2 बड़े शहरों के लिए मज़ीद परवाज़ों के साथ पाकिस्तान में अपने फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफा कर दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक एयर अरेबिया ने 2 अहम शहरों फैसलाबाद और मुल्तान में परवाज़ों की तादाद में इजाफे के साथ पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन को बढ़ा दिया, जिससे एयरलाइन के अपने बढ़ते हुए कस्टमर बेस को सस्ती, काबिल भरोसा और आसान सफ़र के ऑप्शन फराहम करना है। बताया गया है कि एयर अरेबिया के फ़्लाइट ऑपरेशन में तोसी के नतीजे में मुल्तान के लिए परवाज़ें हफ्ते में 2 से बढ़कर अब 5 हो चुकी हैं और सितंबर से रोज़ाना फ़्लाइट चलेंगी। इसके अलावा फैसलाबाद के लिए सर्विसेज 2 से 4 कर दी गई हैं, जो अब हफ्ता वार परवाज़ों से दुगनी हो गई हैं, जिससे मुसाफिरों को ज़्यादा सहूलत और ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो सफरी इख्तियारात जो हैं वो मिल रहे हैं। एयर अरेबिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि पाकिस्तान एयर अरेबिया के लिए एक कलीदी तरक्की की मार्केट बना हुआ है। सर्बिया में हज़ारों जॉब्स मगर वर्कर्स की अदम दिलचस्पी की वजह क्या है? यूरोपीय मुल्क सर्बिया सन 2024 में अपने दरवाजे जनूबी एशियाई ममालिक के वर्कर्स के लिए खोले तो पाकिस्तानियों के लिए भी बैरून मुल्क रोज़गार के नए मौके पैदा हुए। सन 2027 में सर्बिया में होने वाले एक्सपो की तैयारियों के सिलसिले में सर्बिया को कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और आईटी के शोबों में हज़ारों वर्कर्स चाहिए। इस मकसद के लिए 7 मुल्कों के सफारत खानों से रब्ता किया गया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है। सर्बिया की वजारत मेहनत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि उन्हें पाकिस्तान से 27,000 हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद वर्कर्स चाहिए। इस सिलसिले में सफारत खाने ने पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह किया। ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उसकी तजवीज़ पर इस पेशकश से फ़ायदा उठाने का फैसला किया गया। SOPs के तहत पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को मौका दिया गया कि वो सर्बियन हुकूमत और कंपनियों से बातचीत के बाद जॉब्स की डिटेल हासिल करें। हुकाम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह हर मुलाजमत के इवज़ हुकूमत से इजाज़तनामा हासिल करें, फिर उसकी एडवर्टीज़मेंट करके वर्कर्स भर्ती करें ताकि उन्हें सर्बिया भिजवाया जा सके। ताहम सरकारी आदादोशुमार से पता चलता है कि 2024 के दौरान पाकिस्तान से सिर्फ 38 वर्कर्स ही सर्बिया जा सके हैं। उनमें से भी 25 लोग अपना साल का काम पूरा करने के बाद वापस आ गए। सिर्फ 13 पाकिस्तानी वर्कर्स ऐसे थे जिनके काम से मुतमईन होकर सर्बिया की कंपनियों ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की या उन्हें दोबारा मुलाजमत पर रख लिया। बैरून मुल्क मुलाजमत में पाकिस्तानियों की दिलचस्पी के आलिम को सामने रखते हुए ये आदादोशुमार हैरत अंगेज़ हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है और लाखों नौजवान जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या रुकावटें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत सर्बिया जैसे मुल्क यूरोप में जाने से गुरेज़ा हैं, जबकि फ़िलिपाइन, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक की लेबर फोर्स वहाँ जाकर पहले ही अपनी जगह बना रही है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सर्बिया की जानिब से पाकिस्तानी सफारत खाने से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया और वर्कर्स की भर्ती के लिए तरीक़ाकार पर मुशावरत भी हुई है। पाकिस्तानी मिशन ने कंपनियों की जांच पड़ताल के 3 मराहिल पर मुश्तमिल तरीक़ाकार को अपनाया। पहले मरहले में कंपनी के मालिकान से डायरेक्ट रब्ता किया गया ताकि मांग की सदाकत, दायराकार और मकासद का तयन किया जा सके। दूसरे मरहले में सर्बियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कंपनी की कारोबारी, मादी इस्तेहकाम, शिकायत की अदम मौजूदगी और अमली तजर्बे की तस्दीक की गई। तीसरे मरहले में पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से मंजूरी दी गई। हुकाम के मुताबिक अगरचे कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हुई और पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपना किरदार भी अदा किया, मगर असल मसला वीज़ों के इजरा के कानूनी दायरा इख्तियार से जुड़ा है। सर्बिया के कानून के मुताबिक पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स नहीं लगवा कर दे सकते, बल्कि डायरेक्ट सर्बियन कफील यानी कंपनी ही हासिल कर सकती है। इस फ़र्क को ज़्यादातर वर्कर्स या रिक्रूटमेंट एजेंसियां समझ नहीं पाईं, जिसकी वजह से उलझन और बदएतमादी पैदा हुई और पाकिस्तानी कंपनियों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो उन्होंने वर्कर्स भी नहीं ढूंढे, जिसकी वजह से सर्बिया में पाकिस्तानी वर्कर्स को भिजवाया नहीं जा सका। रियाद में स्टोर के अंदर दूसरे शख्स पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक शख्स को कमर्शियल स्टोर के अंदर दूसरे शख्स पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है और उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया।
خون میں ہائی کولیسٹرول کی علامات آنکھوں میں کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ کولیسٹرول کی بلند سطح کو ایک خاموش خطرہ سمجھا جاتا ہے جو دل کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اکثر اس کی کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر بروقت تشخیص اور علاج نہ ہو تو یہ سنگین قلبی امراض یا فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بعض لوگ اس بیماری کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں، جیسے مرد حضرات اور وہ لوگ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو۔ کولیسٹرول کی زیادتی کی بڑی وجوہات میں غیر صحت بخش طرز زندگی شامل ہے، جیسے چکنی غذا کا استعمال، موٹاپا، تمباکو نوشی اور الکحل وغیرہ کا استعمال۔ تاہم بعض حالتوں میں یہ مسئلہ موروثی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ خاندانی ہائپر کولیسٹرول، اور اس کے علاوہ جس میں جگر کولیسٹرول سے مناسب طور پر نمٹ نہیں پاتا۔ کبھی کبھار جسم میں کچھ نمایاں علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے آنکھ کے اندرونی کونے کے قریب زرد رنگ کے چھوٹے دھبے یا آنکھ کی پتلی کے گرد سفید رنگ کی مدھم سی انگوٹھی۔ دیگر علامات میں چربی سے ابھار بھرے ہو سکتے ہیں اور یہ گھٹنوں یا انگلیوں کے جوڑوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کولیسٹرول کی سطح کا باقاعدگی سے معائنہ بہت ضروری ہے، جو کسی معالج یا بعض لیبارٹریوں میں بھی کروایا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول پر قابو میں رکھنے کے لیے برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن باقاعدہ جسمانی سرگرمی کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ ورزش نقصان دہ کولیسٹرول کو جگر تک لے جانے میں مدد دیتی ہے تاکہ اسے جسم سے خارج کیا جا سکے۔ ضروری نہیں کہ سخت ورزش کی جائے، سیڑھیاں چڑھنا، یوگا یا پیدل تیز چلنا جیسے معمولی کام بھی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تبوک بارڈر گارڈ نے ایک شہری کو بغیر اجازت کے مچھلیاں پکڑنے پر گرفتار کر لیا، پکڑی گئی مچھلیاں بھی قبضے میں لے لیں۔ تبوک ریجن کے حقل میں بارڈر گارڈز کے ساحلی گشت نے ایک شہری کو سعودی عرب کے سمندری علاقوں میں سمندری سرگرمیوں میں مصروف افراد کے لیے حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا۔ وہ بغیر اجازت کے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور پکڑی گئی مچھلیاں اس کے قبضے سے لے لی گئی ہیں۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی ہے۔ بارڈر گارڈ نے ہر ایک سے مطالبہ کیا کہ وہ زندہ آبی وسائل کے تحفظ سے متعلق ضوابط اور ہدایات پر عمل کریں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور مشرقی علاقوں میں 911 نمبروں پر کال کر کے اور کسی بھی معاملے کی اطلاعات دیں۔ اسٹوریج کی ضروریات اور شرائط کی تعمیل میں ناکامی ایک واضح خلاف ورزی ہے۔ سول ڈیفنس سعودی سول ڈیفنس جنرل ڈائریکٹوریٹ نے تصدیق کی ہے کہ اسٹوریج کے تقاضوں کی تعمیل میں ناکامی ایک واضح خلاف ورزی ہے، جس میں خلاف ورزی کرنے والی کمپنی یا سہولت کے خلاف قانونی جرمانے کا اطلاق ضروری ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ اقدامات تمام تجارتی اور انڈسٹریل سہولیات میں اعلیٰ ترین حفاظتی معیار کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے تاکہ جان و مال کو کسی بھی ممکنہ خطرات سے بچایا جا سکے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے احتیاطی حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کے لیے تمام سہولیات کی ضرورت پر زور دیا اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ان کی تعمیل ہر کسی کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ تصدیق سول ڈیفنس کے ذریعے چلائی جانے والی انسپیکشن جو فیلڈ مہم ہے اس کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ ریاض پولیس نے ایک شخص کو 2 گاڑیوں کا مواد چوری کرنے اور کھڑی گاڑیوں سے چوری کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس ڈپارٹمنٹ کے سرکاری ترجمان نے بتایا کہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو وائرل ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، جو پارک کی گئی گاڑیوں کو چوری کرنے کے ارادے سے کھولنے کی کوشش کرتا تھا، اور تفتیش سے پتہ چلا اس نے دیگر 2 گاڑیوں کا سامان بھی چوری کیا۔ اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔